Hello guys, for sale kahoy, tag 20. Tag 20 ang bangan. Up, may 5 dahil. Yung kita kay inita, suwawa. Tara guys. Ginawan mag-model. Kasi model na yung paliton. Model kahoy. Na guys. Paliton nilang model. Pwede ramuhan nyo. Model. Aria, Libre model mga guys. aria alam niyo kung gusto mo palit sa San Francisco, Talibon, Bohol. Ang say ilog pa nila. Puro 4, mayahay, Dundon Street. Sa puro 4. Pagmaraha. Pwede ramuhan nyo. Ngita po. Ayan guys.